बिशप्स माने भी थिले, फादर्स माने, नन्स माने, सिस्टर्स माने, पास्टर्स माने आउ से समय रे जो प्रकार परिवेश होइथिला आज ताहा पुणी मने पड़ुछ। मु आनंदित जे एई प्रकार आमर एकता जारी रहे। अनेके बहुत भल भल उद्बोधन देइछन्ति, किंतु मो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रे आपनको कढ़ाई नेबा पई चाहे। आजिर एई मंच सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक एकतार मंच। राजनेता माने भी उद्बोधन देले, मते लागुथला मोहना एमएलए आ दुई चारटा रेफरेंस कहले प्रचार ठार कम ही नथि। बहुत भलो कहूथिले, प्रभु तांको आउरी उठांतु, से मंत्रिमंडल को जानतु, तांको हृदय सेमिति ही आम समाज पई रखु। आमे तांको पई प्रार्थना करूछु आउ करूथिबा मध्ये प्रभु से परी नेता मानको उठाइबा दरकार। पुणी अन्य समस्ते मध्य सद्भावनार उद्बोधन देइछन्ति, केतेक परोक्ष भाव रे, केतेक प्रत्यक्ष भाव। समस्त विषय पाई आसंतु आमे उच्च करताल रे प्रभु को टिके धन्यवाद आउ टिके सुरे। बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु प्रभु की। निज पड़ोसी लोक सहित टिके हाथ मिशांतु आ कहतु आपन को यीशु का जन्मर बहुत बहुत शुभकामना। हाथ मिशे की कहतु आउ थरे कहतु आपन बेसी सुंदर देखा जाउछंती बोली। मते सेतिकी समय मिलछि, मो सेतिकी समय भितर समाप्त करिवि। 2 मिनिट पई चक्षु बंद करिवा, प्रार्थना करिवा। महामहिम स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ महानामर आमे धन्यवाद प्रशंसा करूछु। विश्व संख्यालघु दिवस एवं प्राक ख्रीष्ट जन्म उत्सव रे आम्भे माने तुम्भ नामरे समवेत होइछु। एई समावेश रे सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक एकतार एक सम्मेलन देखा जाउछि। प्रभु तुम्हे समस्त को एकता रे देखिबा पई चाहुछ। स्वर्गीय पिता, एई समावेश रे आमे तुम्भर विशिष्ट दासगणक मुखर उद्बोधन सुनु सुनु एई समय रे आमे तुम्भर रब सुनिबा पई चाहुछु। मंगलमय प्रभु, स्वर्ग उन्मुक्त करि दियो। जेते जहा प्रतिबंधक अछि जीसुଙ୍କ नामरे दूर हो। एई समय रे तुम्भर आत्मा एठारे गमनागमन करंतु। प्रभु तुमे वक्ता हुई आमे शुणिबाकु चाहुछु तुमे कथा कह। आमे समस्ते श्रोता मात्र। प्रभु स्वर्गीय पिता, एई बेला को तुम हस्तरे रखी प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामରେ मांगे। जिसाय 9 अध्याय ताहार 6 पद र क अंश लेखा अछि, कारण आम्भ मानक निमंते बालक जन्मी अछंती। समस्ते मो सहित टिके पाळी धरिबे कि कहतु, कारण आम्भ मानक निमंते नहीं माइक रे कहतु नहीं, कारण आम्भ मानक निमंते
ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, এই শব্দ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋହନାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଭାଟିଏ ହେଉଅଛି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଭା ତାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ପର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ମଝିରେ କାରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ରାତ୍ରି 2ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କାରଣ ସକାଳେ ଆସିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଯେବେ ବି ଲାଗେ, ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଟଣାର ମଝିରେ ତାହା ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଯଦି ଯିଶାୟ 9:6 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି, କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର କାରଣ କଣ, ତାହା ତାର ପୂର୍ବ ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ ଯିଶାୟ 9:1, 2, 3, 4, 5ରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଘଟିବ, କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କାରଣ ବୋଲି କହିବି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ବାଳକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ 9:1-5ରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି ତାହା ଦୁନିଆରେ ଘଟିବ, କାରଣ କହିଲି ପରା, ମାଇକରେ କହିବନି। ଏମିତି ତ ଚୋର ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି? बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। प्रभु का नाम धन्यवाद है। प्रभु को लोक माने एक पदरु आरंभ करी 5 पद भितरे 7 गोटी घटना घटिबो, कारण कौन से 7 गोटी घटना? यीशु को जन्मर समुदाय उद्देश्य को से जगह संक्षिप्त विश्लेषण करा जाइछि भाववादी जिसाय द्वारा। कौन से मुख्य 7 गोटी घटना? प्रभु को नाम धन्यवाद है। प्रथम घटना है 1 पदरे, जिसाय 9 अध्यायर 1 पदरे लेखा अछि। जिसाय 9 अध्यायर 1 पदरे लेखा अछि, पूर्वे पढ़ंतु माइक, मात्र पूर्वे जो देश बेदनाग्रस्त थिला ताहा तीम्रवृक्ष होई रहिब नाही। पूर्व काल से शकुन देश ओ नप्ताल देश को तुच्छीकृत करथिले, मात्र शेष काल से ताको समुद्र पथर निकटवर्ती जर्दनर सेपारिस्थ गोष्ठीगणर गालिदी को संभ्रांत करिवे। 5 रे पढि दियो। जो गोष्ठी अंधकारे भ्रमण कले सेमाने महा आलोर देखि अछंती। जो माने मृत्यु छाया रूप देश रे वास करे समान उपरे दीप्ति उदित होई अछि।
तुम्भे से देशीय लोक को बहु संख्यक करी सेमानकर आनंद वृद्धि करिअछ से माने शस्य छेदन आनंद प्राय आनंद करती लुटित विभाग करिबा समयर तुल्य उल्लासित होती कारण मदियनर दिन में जेपरी सेई परी तुम्भे ताहार भार स्वरूप जुआली और ताहार स्कंदस्थित बालुकी ताहार पकाइअछ ए हेतु कलहरे सज्जित लोकर समस्त अस्त्र शस्त्र और रक्तरे जड़ित अस्त्र सब ज्वलनीय द्रव्य अग्नि पाई काष्ठ स्वरूप हेब कारण आम मान निमंते एक बालक जन्म अछि आमानको एक पुत्र दत्त होइअछि ओ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व हार थुआजिब पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब सुस्त रही जानतु प्रभु को नाम धन्यवाद है जिसाय 9 अध्यायर 1 ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 7ଟି କଥା परमेश्वर कहिसंती ताहा सफलिब कारण प्रेज द लॉर्ड प्रथम कथा हैला एक पदरे लेखा अछि जेउ देश वेदनाग्रस्त होइकी थिला ताहा तिमिरावृत होई रहिबो नाही कारण समस्ते कहिबे तामाने वेदनाग्रस्त होइथिबा देश आउ तिमिरावृत होई रहिबो नाही प्रभुଙ୍କ लोक माने तिमिरावृत बोली कहिले अंधकार रे आवृत आम ओडिया तर्जमा रे टिके अस्पष्ट जणा पडुछि जदि हिंदी तर्जमा रे देखिबे लेखा अछि संकट भरा अंधेरा जाता रहेगा क्योंकि बालक पैदा हुआ है ता माने अंधकार दुनिया रे रहिबो नाही केउ अंधकार वेदनार तिमिर संकटर अंधकार ईश्वरଙ୍କ लोक माने আজি वेदना व संकट सबु जगारे देखा जाउछि से समाज रे हेउ परिवार भितरे हेउ बा सरकार भितरे हेउ देश विदेश रे हेउ संकट 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 मु आपनको कहिबा पई चाहे जेउ देश संकटर अंधकार रे पूर्ण होई किछला ताहा आउ तिमिरावृत होई रहिबो नाही वेदनाग्रस्त होई रहिबो नाही कारण तामाने शिशु जन्म होइछंती मनुष्य जीवन रु अंधकार दूर करिबो अंधकार रहिबो नाही कौन अंधकार बोली कहिले प्रभु लोक माने एफिसियो 5 अध्याय रे ताहार 1 ରୁ 11 जाई जदि देखिबे व्यभिचार एक अंधकार अटे अशुद्धाचरण गोटे अंधकार अटे लोभ गोटे अंधकार अटे मु आपनको कहिबा पई चाहे अंधकार रहिबो नाही कारण तामाने यीशु जन्म होइछंती पाप रूपक अंधकार को दूर करिबा पापर अंधकार राजत्व रहिबो नाही कारण यीशु जन्म होइछंती तामाने यीशुଙ୍କ जन्मर उद्देश्य हैला लोक मानक जीवन रु अंधकार को दूर करिबा मु कहिबा पई चाहे प्रथम जोहन 2:9 रे लेखा अछि पढिबा दरकार नाही लेखा अछि भाई जे भाई को घृणा करे से अंधकार रे अछि
आज भाई भाई भितरे घृणा, मां पुओ भितरे घृणा, पुओ बहु भितरे घृणा, शाशु भौर तो कि दोष अच्छी के जाने जुग जुग धरी आंके एक ए तो छाड़ो पालक पालक भितरे भी एकता रहुना। महामान्य बिशप शरद महाशय सुंदर बिंदु गुड़ाक स्पर्श करुଥିଲେ। कहीं आम भितर एकता मु कहवा पाई चाहे एकता कहीं रहुना, प्रेम ना घृणा भाव रोची। एकतार मंचरे फूल तोड़ा मिले किए आसी बसबनी आज्ञा मंचरे, स्वागत संबर्धना कले किए आसी बसबनी मंचरे, पिठी पछरे स्वागत न हैला बेले भी एक होइकी थिबार अछि। सेटा सिना एकता मु आपनकु कहबा पई चाहे अंधकार घृणार अंधकार रहिबो नाही, कारण तबने जीसु ही मनुष्य जीवन घृणा को दूर करि पारिबे, जेतु से केबे काहा को घृणा करि नांती। धरा पृष्ठ रे गुडे एमिति देव को मते देखांतु, ईश्वर को मते देखांतु जे जीसु को परि काहा को घृणा न करि बंची छंती, मो तांको भी भक्त करिवे। मु कहिबा पई चाहे बालक जन्मिले घृणार अंधकार दूर करिबा पाए। प्रभु को लोक माने रोमियो 13:12 रे लेखा अछि, रंग रसर अंधकार, कामुकता गोटिए अंधकार, विवाद गोटिए अंधकार, निशा सेवन गोटिए अंधकार, लंपटता गोटिए अंधकार, रंग रस हेउची अंधकार। आम जीसु पवित्र, स्वर्ग पवित्र, तांको रक्त पवित्र, तांको वाक्य पवित्र, तेबे क्रिसमस दिन रे अपवित्र होई कि काहे कि नाचुछ। केही केही वर्ष सारा मद पियंती नाही, किंतु क्रिसमस दिन आम मोहना लोक माने पिउ नाहंती बोली मु भाबुछ, जेहेतु एते भलो लोक माने लिविंगस्टोन आज्ञा ए माने पिउ नथिबे बोली आमे भाबुछ, शरत आज्ञा आमे भाबुछ आम लोक माने केबे सेमती होई पारिबे नै बोली आमे भाबुछ। दिने नेशनल मीडिया रो गोटे सर्वे हला, भारत रे केउ देश रे बेसी मद बिक्री होची, केउ राज्य रे ना कहिबी नहीं। दुखर कथा आम मानकर संपर्क बेसी से राज्य सहित, किंतु ओडिशा में थैंक गॉड। प्रभु को नाम धन्यवाद है। पुणी केउ मासरे बेसी बिक्री होची बोइला बेल को डिसेंबर मास बाहरिला, किए पीले कि बोपा आमे तो पीनु। पुणी सर्वे हला केबे बेसी मद बिक्री होची, डिसेंबर 24 रु जनवरी 1 जाए, किए पीले कि कार पर्व के सीना। मु कहिबा पई चाहे मद्यपान गोटिए अंधकार। विशिष्ट कंठशिल्पी को लिवर सर्रोसिस हला से चली गले, और लिवर सर्रोसिस रोग को सुस्थ करा जाय पारिबा नै, काहे कि शरीर जत्न निया गला नै। केवल ख्रीष्ट विश्वासी जदि हेइथांते रक्षा पाइथांता। मु कहिबा पई चाहे धन तुमको रक्षा करिबो नाही, बल तुमको रक्षा करिबो नाही। गोटिए मीडिया रिपोर्ट रे मु देखुतली मास को 10-12 कोटी रो रोजगार थिला, किंतु घरे शांति नाही। मु काहे कि आपन को ए कथा कहउछि, रोमियो 13:12 रे लेखा अछि, मत्तता अर्थात निशा सेवन गोटिए अंधकार, और से अंधकार
बहुत लोकर जीवन नहीं जाउछे, बहुत लोक विधवा हो जाउछन्ति, बहुत लोक अनाथ हो जाउछन्ति, बहुत लोक प्राण हरउछन्ति। मु आपनको कहबा पई चाहे मद्यपान गोटी अंधकार आ से अंधकार रहिबो नाही कारण हालेलुया तामाने यीशुଙ୍କର जन्मर उद्देश्य हैला सब प्रकार मादक द्रव्य को दूर करिबा। प्रभुଙ୍କ लोक माने मु आपनको कहबा पई चाहूची केही केही क्रिसमस दिन रे सकाळू उठी सुपर रेडी है कि सूट बूट है कि हीरो भावरे चर्च जानती किंतु संध्या रे आसिला बेले को मल्ला माछ पहरले तेंती पानी रे भासुथिबो सेमती है कि को नाଳ को ड्रेन रे गड़ी पड़ी कि आसुथि कि आंकु एमती करि देला एनुनी बिहारी पानी। हाँ जीशु जन्म हेले जेउ मततार अंधकार को दूर करिबा पाए आमे केते ख्रिस्टियान आजी मद शून्य है कि बंचुछु जदि बंचु ना हो आमे जीशु को जन्म को अनुभव करिना खाली केक काटी देले हबनी आज्ञा कि खाली नुआ लुगा पिंदी आडिसा पंगड़ालू पिठा पणा करी खाई खासी मांसो पेटे पेटे खेंचिले हबनी क्रिसमस ताहा तो समस्ते खाउछन्ति पिंदुछन्ति जीशु जन्म हेले अंधकार दूर करिबा पाई सब प्रकार विवाद दूर करिबा पाई अंधकार को आयुब आउ गोटे ना देउछन्ति आयुब पुस्तक 30 अध्याय रे सब प्रकार शयतान कर्म को आयुब ना दौछन्ति मो आलोर अपेक्षा करुथिली किंतु अंधकार आसिला किए आसिला ता घरे रोग ता माने रोग गोटी अंधकार कौन हैला ता घरे 10 गोटी पुओ झियो गोटे दिन रे मरी गले तामाने मृत्यु गोटी अंधकार कौन हैला ता घरे घर भुसुड़ी गला सबु संपत्ति लुटित हैला नष्ट हैला 7000 मेष 3000 3000 ओट 500 हल बलद गोटे दिन रे सबु धूली साथ हेई गला आयुब कहउछन्ति आयुब 30 रो 26 रे मु आलोर अपेक्षा करूथिली मु सुस्थतार अपेक्षा करूथिली मु ब्लेसिंग रो अपेक्षा करूथिली किंतु अंधकार आसिला। मु आज कहिबा पई चाहे आपण जदि रोग रे कष्ट पाउछन्ति ए रोग रो अंधकार दूर हेबो कारण आउ जदि से अंधकार दूर हेई नाही बालक 2000 वर्ष पूर्वे जन्मिले आपण जीवन रे जन्मी नाते मु कहिबा पई चाहे दुनिया रे बाइबल जहां जहां प्रकाश करूची ए दुनिया रे जेती प्रकार अंधकार अछि सब अंधकार दूर हबो कारण सत्य कहूची आज को 30 वर्ष तले मो जीवन भी अंधकार पूर्ण थिला पापरे पूर्ण थिला मु जन्मरु ख्रिस्टियन हेले है जीशु को आस्वादन करि नथिले किंतु ईश्वर को नाम धन्य हो दले लोक आसी जीशु किए ताहा भलो भाबरे पुंखानुपुंखरे जानिबा को जणाइबा को सहाय्य कले आ सेते बेले सत्तरे अनुभव हैला से दिन थारु पापर अंधकार दूर हैला कारण बोलो यीशु महाराज की जोरे कहबा हालेलुया ता माने प्रभु को लोक माने जे जाए आम जीवन रु पापर अंधकार मद्यपान अंधकार निशा सेवन अंधकार घृण भाव अंधकार रोग अंधकार दूर है नाई जीशु गुहाल रे बेथलेहेम रे जन्म हेइथिले आम जीवन रे जन्मी नाहंती आमे क्रिसमस तारा लगाओ कि सांता क्लॉज रो टोपी पिंधु
ସତ କହିବି, ଯଦି ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ଶୈତାନ ଆମକୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମଦ ପିଇକି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବ କି? ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଭା ହଉଥିଲା, ମଦ ବେପାର କରିବା ଲୋକମାନେ ସଭା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଉନୁ, ଆମେ ଖାଲି ବିକୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ପିଇବା ଲୋକ ଜଣେ ପାପ କରୁଛି, ଆଉ ପିଆଇବା ଲୋକ ଦିନ ସାରା ପାପ କରୁଛି, ଶହ ଶହକୁ ପାପ କରଉଛି। ଯଦି ସେ ନର୍କ ଯିବ, ତୁମେ 100 ଗୁଣ ବେଶୀ ନିଆଁ ଜଳିବା ନର୍କକୁ ଯିବ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଯଦି ଏଠାରେ କେ ମଦ ବେପାରୀ ଅଛ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଆଉ ଯଦି କି ଏଠାରେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ବି ଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି, ତୁମକୁ ବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ମଦ ପିଆଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଦର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ବେଥଲିହିମରେ ଜନ୍ମିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମିବାର ବାକି ଅଛି। କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳୁଛୁ ଆମେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପର୍ବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କନ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପାପର ପର୍ବ କରିଦେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ ହେଉଛୁ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଯିଶାୟ 9:1 ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଗଲା, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଶେଷ କାଳରେ ସେଇ ଦେଶକୁ ସେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦେଶ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସେ ଅପମାନିତ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଆସିବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବେ, ସମାଦର ପାଇବେ। କାରଣ ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମି ନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସିକି ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ଖାଲି ଗୁହାଳରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହବ, ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହବ, ଆଉ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏଠାରେ କେହି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛ, ତୁମ ଘରେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି, ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି, ତୁମ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସି କହୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଫେସି ନାହିଁ, ଏହା ଯିଶାୟଙ୍କର ପ୍ରଫେସି। କଣ? ତୁମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବାର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ପିଲା ବେଳେ କେବେ ଖାସି ମାଂସ କିଣିକି ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଦମ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି, ଅଷ୍ଟମ ପଢିବା ଯାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବାହାଘର ବେଦୀରେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ଲୋକେ ଆମକୁ ଗାଁରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଡାକୁ ନଥିଲେ, କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଥିଲୁ। ମାଟି ଘର, ଛଣ କୁଡିଆ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗଳୁଥିବ, ତାଟିଆ ଗିନା ରଖିଲେ ଟିକ ଟକ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଥିଲା।
ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନିଆଁ ରଖିକି ଉମ୍ଭେଇ ଜଳେଇକି ଶୀତ ଯାଉଥିଲା କମ୍ବଳ ଗୁଡେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଜାଣି ପାରିନଥିଲୁ। ଭଲ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ନିଜ ଲୋକ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ବି ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନେ ଭିକ ମାଗିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସମ୍ମାନ ଯଦି ମିଳୁଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଯଦି ହେଇକି କେହି ବଞ୍ଚିଛ, ନିଚ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି କେହି ବଞ୍ଚୁଛ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମୁଁ ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିବେ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବାର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହବ। बोलो यीशु महाराज की। पड़ोसी लोकर हाथ धरिकी कहतु आजिर वाक्य आपणक पाई। हालेलुया हालेलुया। केही भाबंतु नहीं कि हमको लक्ष लक्ष दरमा मिलुची बोली। मते के दरमा दौनांती आज्ञा, मते के दरमा दौनांती, किंतु बालक जन्मी छंती से चुप रहुनांती। से जन्म ही तुच्छीकृत लोक को संभ्रांत करने पाई। खाली मोहनावासी नहीं, यूट्यूब रे सेते लोक आसी ए वार्ता शुणुछंती बा भविष्यत रे सुनिबे, से जे कोनोसी संप्रदाय रो हेउतो ना काहेकि, जे कोनोसी समाज रो हेउतो ना काहेकि, आपण जानंतु यीशु जन्मी छंती तुच्छीकृत लोक माननकु संभ्रांत करिवे। केही तुच्छीकृत होइकी रहिबो नाही। जदि केही वास्तव में यीशु को ग्रहण करिछि, से तुच्छीकृत होइकी रहिबो नाही। प्रभु को नाम रो धन्यवाद। तृतीय आशीर्वाद से जिसाय 9 अध्याय ताहार 4 पदरे से कहउछंती, मु ही पढुछि, केही पढंतु नाही। आपण पढिबारे भी उबुडा उबुडी होउछंती, तेनु करी मु ही पढिबी, टिके ध्यान रे सुनंतु। लेखा अछि 3 पदरे, देशीय लोकंकु बहु संख्यक करी से मानंकर आनंद वृद्धि करियछ। से माने शस्य छेदनर आनंद प्राय आनंद करंती, लुट विभाग करिवार समय तुल्य उल्लसित हुंती। ता माने यीशु को जन्मर तृतीय कारण हैला लोक मानंकु से आनंद देबे। तामाने दुख दूर हेबो। मु आपनकु कहिबा पाई चाहे, जदि कहीं कौनसी प्रकार दुख रे अछो, मु आपनकु कहिबा पाई चाहे, यीशु जदि तुम जीवन रे आसीबे, तुमरो दुख आनंद रे परिणत हेबो। कारण हालेलुया। तामाने यीशु जहा जीवन रे जन्म नियंती, तार दुख को से सबुदिन पाई अश्रु पोछि दियंते। से हन्नार दुख को सबुदिन पाई बंद कले, से हागारर अश्रु को सबुदिन पाई पोछि देले। आम प्रभु दुख को आनंद रे बदलाइबार प्रभु अटंती। 1995 रु 2025 जाए मो जीवन रे मो दुख को देखि नाही। समस्या आसी केबे भांगी पड़ी नाही, कहीं बालक जन्मी छंती आमको आनंद देबा पाई। मु आपनको कहिबा पई चाहूची, से आनंद पुनी 2 प्रकार। गोटिए हैला कृषक शस्य छेदन कला बेले जेमती आनंद हुए। कृषक बिहन बुणिला बेले आनंद रे बुणे नाही, चिंता रे बुणे गजा हेबो कि नाही कि। कृषक घास परिष्कार कला बेले खुशी रे परिष्कार करे नाही, काले हाथी आसी खाइदेव ना कौन, खुशी रे करे नाही। किंतु
କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଦା ଲଗାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ କାଟେ, ଖଳାକୁ ଆଣେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୁଖର ହସ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆପଣ ସେପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କାରଣ ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଫେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦରକାର ଅଛି। ପାଠ ପଢିକି ସକ୍ସେସ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବିଜନେସ କରିକି ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି କରିକି ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେବା କରିକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଉଛି। କାହିଁକି? ସାରା ରାତି ପିତଳ ମାଛ ଧରିଲା, ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେସାୟ 9:4-3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଳକ ଜନ୍ମୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳର ଦେଇକି ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯୀଶୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ସେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମର ଫଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବ। କାରଣ ଆଜିର ବଡ ସମସ୍ୟା, ଲୋକ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ବିବାହ ହେଲେ କାଳେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଦେଖିଲେ ରୂପବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ବାହା ହେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡାହାଣୀ ବାହାରିଗଲା। ଆନନ୍ଦ ବିବାହରେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଚାକିରି କଲେ କାଳେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଚାକିରିରେ ବି ପଇସା ଆସୁଛି, ଉଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଘରେ ଗାଡି କିଣିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଘରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶା କରିଥିଲେ ପୁଅଟା ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ମଦୁଆ ଚୋର ଡକାୟତ ହେଇଗଲା, ଝିଅଟା ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲା, ଘରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ, ରୋଗ ଧରେ, ରୋଗ ବଢିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଧରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବଢିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା, ନରକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ, ଏଣୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କାରଣ ମୁଁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ଆମ ଯୀଶୁ ମରି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମଲା ପରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଜୟନ୍ତୀ ତ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ। ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କବର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ଖୋଲା ପଡିଛି। କାହିଁକି? ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଛନ୍ତି, ତୋଫାନକୁ କଥା ମାତ୍ରକେ ଶାନ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କୃଷକ ଶସ୍ୟ କାଟିଲା ବେଳର ଆନନ୍ଦ ପରି ହେବ। କାରଣ ଏହା ହେଲା ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଫଟାଫଟ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ, ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାର ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ ଭାର ଅଛି। ଜୁଆଳି, ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି ଭଙ୍ଗାଯିବ। କେଉଁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି? ଗୋଟିଏ ଭାର କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା କହୁଛି ଯଦି କେହି ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଜୀବିକାର ଚିନ୍ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ରୋଜଗାର ଚିନ୍ତାରେ ଚାପି ହେଇଯାଉଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଜୁଆଳି ଅଟେ ଜୁଆଳି କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପୋଡ ବା ମଇଁଷି ବା ବଳଦକୁ ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆଳି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନରେ ଫସିଯାଏ ମୁକୁଳି ପାରେ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୌଡୁଥିଲା ବଳଦ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସୁଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠୁଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଉଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୋଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ତା ବେକରେ ଜୁଆଳି ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଶଗଡର ଜୁଆଳି ବା ଲଙ୍ଗଳର ଜୁଆଳି ଏବେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାର ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଖତମ ଯିଏ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ମାରିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସେ ଦୌଡେଇଲେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଭାର ରଖିଲେ ବହିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ଜୁଆଳିରେ ଫସି ଯାଇଛି ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚିନ୍ତା ରୂପକ ଭାରର ଜୁଆଳି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ଦେହରେ ଔଷଧ କାମ ଦଉନାହିଁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 1995ରୁ ଆସିଯାଏ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କାରଣ ଜଣେ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲୋକ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ এইটা যদি তুমি চাকি না হও তুমি ক্রিসমাস পালি না হও we wish you a merry christmas গাইলে কিছু হবনি ইয়ারে চিন্তারে শীত দিন রে বি ঝাড় ফুটি যাউথিব wish you merry christmas গাইলে দূর হব চিন্তা কেতে কাল আমি রীতিনীতি ভাবরে খালি গাউথিবা নাচুথিবা কেতে গাঁ মানকরে তো রঙ্গবতী লগাই দে খুব পি করে নাচুছন্তি জন্ম হইছন্তি কিଏ পবিত্র প্রভু নাচুছন্তি পাপরে এণু করি আমোস পুস্তকরে কুহাগলা ଆମେ ତୁମର ପର୍ବ ସବୁକୁ ଘୃଣା କରୁ ଆମ ପର୍ବ ପବିତ୍ର ହେଉ ଜୁଆଳି ଯେ ଯାଏ ଭଙ୍ଗା ହେଇନାହିଁ ବାଳକ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗଲାତୀୟ 5:1ରେ ଲେଖାଗଲା ପାପ ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆଳି ଦାସତ୍ୱର ଜୁଆଳି ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଜିସାୟ 9:5ରେ 4ରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯିବ ଉପଦ୍ରବକାରୀର ଦଣ୍ଡ 6 ନମ୍ବର ଭଙ୍ଗା ଯିବ 7 ନମ୍ବର 5 ପଦରେ ଶତ୍ରୁର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳା ଯିବ କାରଣ ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ଯାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେ ଯାଚିକି ଆସିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ତୁଚ୍ଛନୀୟକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେବେ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ଉପଦ୍ରବ ଦୂର କରିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ଶତ୍ରୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ବିଜୟ ଦେବେ କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଉ କେବଳ ଏକ ରୀତି ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କର ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମ୍ଭର ଆଲୋକ ଆସୁ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ରତା ଆସୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମ ଆସୁ ତୁମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲ ସେଇ ମୁକ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ରତା ସେ ଆନନ୍ଦ
से विश्वास से सत्यता तुम्ह लोक माने प्राप्त हे कारण तुम्हें जन्म ग्रहण करियछ आम्भको पवित्र करिया भाई आनंद देवा भाई मुक्त करिवा भाई एहा जदि आजी केही ग्रहण करुछंती एहा तांको जीवन रे अनुभूत हेउ मो जीसुଙ୍କ नाम रे एही प्रार्थना करूअछि आमेन।